Hi everyone, this is Miss Lopez. Our lesson today is about active and passive voice of the verb. Active and passive voice of the verb. Sa aning atong mga words nga nakita ron class, asa may familiar ninyo? Kining word nga active voice, passive voice, or the word verb? Okay, before ta mo discuss jud aning about active and passive voice of the verb class, ato sang i-recall ang mga topics nga kinahanglan ani para ta maka-proceed, para makapadayon ta aning active and passive voice of the verb. So una diha class is a subject and predicate. First and foremost, dapat kahibaw jud ta kung unsay subject ug unsay predicate. Unsa man ang subject and predicate, miss? Okay, ang subject and predicate are the two parts of a sentence. Kanus agad ito mahimong sentence ang usa ka group of words. Okay, it will be a sentence if it has a subject and predicate, or if it expresses a complete thought. So, mao na siya ang sentence. So, kung there are two parts, ragyod, ang subject ug predicate, unsa man ang subject, mao na'y atong gihisgutan. No? Mao na siya atong topic. Kung nag-discuss ta ana niya, kung naghisgot ta ana niya, siya mo'y atong gihisgutan. Siya mo'y atong topic. Ang predicate, mao ni siya ang unod nga atong gigamit para maghisgot ta ato niyang subject. This tells something about the subject, and it begins with a verb and or modifier. Ngano man na class nga ingon man it begins with a verb. Nya and or pwede and modifier, pwede sag or modifier. Ara, no? Tungod kay ang predicate magsugod gyud siya sa verb. Sa ato pa, nay pinakasayon ani nga kanang shortcut class ba. Kung naka-identify mo og mga verbs, ani bitong pagtel aning subject and predicate, unahon jud yung tanaw asa may verb ana. Kamo nakaibaw mo aning asa ang verb aning Juan de la Cruz answers the week 3 modules? Kaibaw mo ani? Kay kung nakahibaw mo sa verb, moingon dayon mo, hala, ang verb kay answers. Ay, ang predicate di ay diha kay magsugod man kuno sa verb. Sa ato pa, answers the week 3 modules. Mao na'y predicate. Nya, ang atong subject, wa na may laing habilin, is Juan de la Cruz. Okay, kinsay nag-answer sa week 3 modules? Si Juan de la Cruz. So, si Juan de la Cruz ang atong gihisgutan. No? Siya atong hatagan og focus. Siya mo'y actor. Siya artista ba? May ato ang gihisgutan. Inana siya ka-importante kay siya atong gihisgutan. Unya, ang predicate is answers the week 3 modules. Okay. Balik ko na ko ha. Juan de la Cruz, mao na siya ato ang gisgutan. Ako na siyang gi-underlinean og kausa. But ipasabot, kung underline kay kausa, si subject na. Kung underlinean ganato og kaduha, si predicate na. So, anaon na ni nato ha, para di mo maglibog. Okay. Kung napagali mo yung mga pangutana, i-comment lang para ma-discuss na kog balik ha. Okay, na yung mga examples. Kaya ato na ning nahatag og examples ka ganina. Juan de la Cruz answers the week 3 module, in which Juan de la Cruz is our subject, kay usa ra may underline. Answers the week 3 module is our predicate, kay duha ka underline. Now, kaning sunod nga example class, Juan de la Cruz answers the week 3 module with his mother. Nataas-taas na no? Ato rang gipun-an og with his mother. Pero class,
The subject is the same. Juan de la Cruz is still our subject. Yeah, ni taas-taas ang atong predicate in which answers the week 3 module with his mother. So muna na siya class. Gikan sa verb nga answers and then ending sa period kay two parts of a sentence man. Predicate, subject. Okay. Next, our third example is he is tired. Kaning he class, kinsa maning he? Unsa maning he? Ang he is a pronoun. Kinumdum pa mag-unsa tong pronoun? Ha? A pronoun is a substitute of a noun. So, maunay word nga atong gipuli sa noun. Kapoy man kaayo magsige tagisgot og Juan de la Cruz, Juan de la Cruz, Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz is a he. Atong gigamit nga pangpuli ni Juan de la Cruz is the pronoun he. Kay lalaki man siya. Kay kung babae pa siya, ato siyang gamiton og she. Kay lalaki man siya. So, he. Now, kaning but na to ipasabot nga he is si Juan de la Cruz. Is tired. Kinsay gikapoy? Si Juan de la Cruz. So, our subject is he. Is tired is our predicate. Okay. Next example. He takes a break after each subject. Okay, mao gihapon. Kaysa atong gihisgutan si Juan de la Cruz. Unsay word nga nagpuli ni Juan de la Cruz? Ang pronoun he. So, ang atong subject is the pronoun he. Ang atong verb takes a break after each subject. No. Atong verb is takes. Unya, ang atong predicate is takes a break after each subject. Ay, maglibog-libog ha, balikon ako. Our subject is he. And our verb is takes. But our predicate is takes a break after each subject. Sabta na ha. Naligas magkadiyot ang akong bakbagod. Okay. Next atong hisgutan class is dapat kahibalo ta sa number of verb. Kay kung nakaibaw na ta og unsay subject, therefore class, before ta mo marabag subject and verb agreement class ba, dapat nakahibaw ta kung unsa ang verb nga atong gamiton, singular ba, plural ba. Kanus aman ta mo gamit og singular verb kung ang subject nato is singular. Kung ang noun or pronoun is singular, so mo gamit sa taog singular verb. Pero kung ang subject gali nato plural, dato pa more than two or two or more, daghan, magamit sa taog plural verb. Now, opposite ba yan ni siya sa subject o sa noun class? Ang noun, para mo daghan siya, para maplural siya, butangan og S. Pero class, sa verb, ang verb dinhi kay walay S. Mao na siya plural. Kung naagali na siya ay S, singular na siya. Pero kung noun gali na ay S, unsay tawag na to ana? Singular, plural? Plural. Pero kung verb gani ang na ay S, singular gina siya. Ha, mao na yun yung hinumduman. Pero ani mo gamit ra ta og mga simple ra nga mga be verbs. For example, naatay ka ng point of view. First person point of view, second person point of view, third person point of view. Ang kani first person point of view class mo ni siyang I. Muna may tag kanang I am. Ang plural na ana class is we. We are. Are kay plural. Am kung singular. Now, for the second person point of view class, naatay kanang tawag og you. Kung namingon, you, ikaw. So, second person na class. Kaya wa naman ka nagisgot sa imong kaugalingon. So, for the singular number, maingon kag, you are. Plural number, mao gyapon you are. Kani ba yung you class no? Kay nabiya sa ni siya rule. No? Exemption ba?
pwede ni siya singular, pwede ni siya plural, pareha ra gyud atong gamit nga verb ani, no? Kay tungod sa word nga you. Now, the third person point of view, class, is mao ni siya ang pronouns nga he, she, and it. Nya ang iyahang plural kay they. Ang example ani is he is kung singular. Nya ang plural kay they are. Okay, mao na siya ha. So balikon ako na atay first person point of view, second person point of view, third person point of view. Kung maingay tag I, personal, imuhang kaugalingong experience. Maingay tag second person, nagtan-aw ta ana niya, atong gitudlo. Okay? Atong giatubang. Basta ato siyang gitudlo. So mo na siyang you. Ang kaning third person point of view is wala na kay labot. Mura kag observer lang ba, nagtan-aw lang ka nila nga naglihok sila, nagunsa sila diha, nagbuhat sila basta kay nagtan-aw ra ka. Mao ni siya nga mogamit kag he, she, it ug they. Okay? So mao na siya. Next, atong i-recall nga ang verb na ay main tenses. Okay? Na ay present tense, na ay past tense, na ay future tense. Kay unsam ning present tense. Unahon nato ang present tense ha. Present tense describes action that happens today or at this moment or which is continuous. Okay, nahitabo karon gidayon. Or nagsugod karon, nya mo proceed pa later. Next would be the past tense. Past tense describes action that already happened yesterday or in the past or moments ago. Okay, mauna siya. So, nahitabo na siya kaniadto, kagahapon, nabaguhay pa lang nahitabo. When we say future tense, it describes action that is to come or will still happen later, tomorrow, or in a known time. So, mauna siya, mahitabo na siya sa umaabot pa. No? Umaabot pa na siya mahitabo. Next, before sa damo, okay, mauna to no, balik ta. Nya, nakaning mga tenses of the verb class, napabiya ni class. No, napaginilay, napatay simple tense, napatay continuous tense, napatay perfect tense. Nya, napagid tayo mga modals. Widaghan pa kayo tagisgutan ani class, no? So, lain na lang na nga lesson. Ay, ari na ta sa kanang kuan, passive voice of the verb. Okay. So, kaning active voice, in active voice, the subject is the doer. Mingo kitag doer, doer is the one who or which does the action. So, mo na siya ay nagbuhat sa action. Siya nilihok. Ha? Mo na siya active voice. Ang atong subject, maoy naglihok. Kanus agad to makahibaw ta nga subject na siya? Kung maunay atong gihisgutan, no? Mao na siya naguna. So, example, Juan de la Cruz answers the week 3 module. Ang atong verb is answers. It ends with S. Ngano galing ng it ends with S? Tungod kay si Juan de la Cruz is singular. Muna ang atong verb na ay S. Si Juan de la Cruz, maoy, nagunsa man kaha. Ani na siya. Para may bawaan nato kung kinsay naghimo sa action, ani ni ha. Mangutana ta. Kinsa ang nag-answer sa week 3 module? Kay ang answer na si Juan de la Cruz. Sa ato pa, si Juan de la Cruz ang nagbuhat sa word nga answer. So siya'y nag-answer. Okay. So, si Juan de la Cruz is the doer. Muna na siya ron. Siya na'y doer. And, the week 3 module is the receiver. Ano ni ha? Si Juan de la Cruz, mo ni answer. Unsa may giansiran ni Juan de la Cruz? Ha? Unsa may, asa man siya nag-answer? Or unsa may ang giansiran? Ang week 3 module. So, ang week 3 module, mao'y nagdawat sa action verb nga
answers. Ug ang nagbuhat sa action sa answers mao si Juan de la Cruz. Therefore, si Juan de la Cruz is the subject. And our receiver is week 3 module. Okay. If Juan de la Cruz is the subject, our predicate is answers the week 3 module. So kung nanumdum pa mo ato nga ang predicate nag-starts with the verb. So nagsugod siya sa verb. Action word answers. Okay, next. In the passive voice, the subject is the receiver of the action. So ang subject, ang atong gisgutan mao'y nagdawat sa action. Receiver is one who or which receives the action. Sa ato pa, ato nang gibali. Siya na atong gisgutan karon. Okay. Example, the week 3 module is answered by Juan de la Cruz. Okay. Unsa may gitubagan ni Juan de la Cruz? Unsa man ang giansiran ni Juan de la Cruz? Ang giansiran ni Juan de la Cruz kay the week 3 module. Mao na iyahang giansiran. Sa ato pa, ang atong subject karon is the week 3 module. And our predicate is answered by Juan de la Cruz. So, itong balikon ha. Kinsay naghimo sa action ni answer? Si Juan de la Cruz. So, si Juan de la Cruz ang doer. Ang nag-receive sa action is the week 3 module. Pero karon dinhi, ang atong subject kay the week 3 module. Sa ato pa, the receiver is the subject. Mao ni siyang passive voice. Kay ang atong doer na naman siya sa predicate, wa naman siya sa subject. Kung ang ato gayong subject mao na gani ang receiver, that's passive voice. Kung ang atong subject mao gali naghimo sa action, mao gay doer, that is active voice. Okay? So mao na siya ha. Next, na ako'y mga examples diri class. Sa simple present tense, ari na sa ta sa present tense, no, ato lang gagmay-gagmayon. So sa simple present tense class, sa active voice maingon ta nga Juan de la Cruz answers his module. Okay. So Juan de la Cruz answers his module. Mo na siya active. Kay si Juan de la Cruz mang ginaghimo sa action. Now sa passive voice, the module is answered by Juan de la Cruz. Okay, so balik ko na to sa active voice, ang atong subject si Juan de la Cruz. Sa passive voice, ang ato ng subject is the module. Sa present continuous class, meaning to say, nahitabo karon, padayon pa ni siyang mahitabo. So, wa pa ta kay baw kanu sa muhunong. Juan de la Cruz is answering his module. Ang kaning is answering class is mao ni siya. Ang is, kay it refers to Juan de la Cruz. So, usa ra man si Juan de la Cruz mo ng is. Nya kaning answering class, usa ni siya sa clue nga continuous pa ang action. Nagpadayon pa ang action. Ug wa pa ta kahibaw kung kanusa siya mao man. So, sa active voice, again, si Juan de la Cruz may naghimo sa action. So, may atong subject. So, sa passive verb, sa passive voice, mahimo na siyang the module is being answered by Juan de la Cruz. So, tanawa lang unya ni ang mga underlined words class ha para makuha ninyo ang idea ba. The next would be the present perfect tense. Ang present perfect tense ani is has answered. So naagi ni usagid sa clue aning present perfect tense is naagi ni past participle class, past participle. No? So another thing na sad, mag-discuss na po daan ng verb, kay murag dako-dako pa jud kay nig agi, no? Pero unahon lang ni nako discuss, kay basta na ang uban ninyong nanay idea, maka-proceed. Ang wala pa idea, sige lang kay maghimo lang po kog laing video about sad sa verbs, gyud, no? Dako-dako gini siyang buhatonon gyud. Kay dapat na before unta ni gi-discuss ning kaning active and passive voice, dapat na cut on nahibaw na unta mo aning akong gipangisgutan previously.
Okay, so present perfect is Juan de la Cruz has answered this module. Okay? Nga, pag ari na sa passive voice, mahimo na siyang the module has been answered by Juan de la Cruz. So, usa na siya sa inyong clue class nga. Kung passive voice gani na ginay word nga by. Pero kung walay word nga by, analyze na lang kung kinsay naghimo sa action. Kung ang naghimo sa action naaba sa subject, then it's an active voice. Pero kung ang actor ang naghimo sa action kay naa sa predicate, so it's a passive voice. Ana na siya, no? Okay. So, kani dinhi class mao ni siya formula kung unsaon paghimo, unsaon pag-translate, unsaon pag-convert sa verb from active voice to passive voice. Okay, so simple present tense mao ni siya kung singular gani with s, mo na siyang nahimong answers. Nya sa plural gani with no s, mo na siyang answer. Kung ari sa passive voice class, dili naman ka mag-ingon nga answers, ilisa na nimo og is or are. Is kung singular, are kung plural. Okay, is plus past participle of the verb. Ang past participle is answered. Ang iyahang be verb is. Mo na siyang answer nato is answered. Yang plural kay are plus past participle. Mo na ang atong example didto ganina is are answered. Next, the present continuous is plus verb plus ing. Kay continuous man, mo na siyang, ang atong example is answering. Nasa plural, are plus verb plus ing. No, mo na siyang example na to, are answering. Sa passive voice class, mutaas-taas. Kung ang atong active voice, duhara na ka words, igabot sa passive voice, mutulo na na. Kung ang atong active voice nga verb kay usa ra ka word, igabot sa passive voice, maduha na. So usa na sa kanang timan-an ninyo ha. Gawas nga katong naay by, kung taas na jud gani ang verbs, ay wa na gyud lain. Kung dili gali na continuous tense, passive voice na gyud na siya. Okay? So sa passive voice singular class mo ni siyang is plus being plus past participle of the verb. Mo ni siyang is being answered. Nganong naa word nga being? Tungod kay continuous pa man ang action. Answering man, so naa sad tay ing. Okay? So sa plural natay are plus being plus past participle. Mo ning atong example is are being answered. Sa perfect tense natay has plus past participle. Mo nang has answered. Pero abot sa passive voice may mo nang has been answered. Sa atong plural may mo nag have plus past participle, may mo nang have answered. Igabot na sa passive voice, may mo na siyang have been answered. So inana na class ha. Next is example for the past tense. For the simple past tense, ang atong active voice kay Juan de la Cruz answer this module. Nya, kung ato na siyang balihon, mahimo siyang passive. The module was answered by Juan de la Cruz. Nganong naggamit naman tag was, miss. Nganong dili man is. Ang kaganina ba imong gingon kay is. Nya karon mahimo nang was. Because sa active voice, ang atong clue diha nga past tense na siya is ang answered. It ends with ed. Answered, ed. Ang katapusan ana. Sa ato pa, past tense. Unya kay, we are talking about Juan de la Cruz man. Usara man si Juan de la Cruz. Nya ang module pod kay usara sad. Wala man mag-S. Kay kung na modules pa na diha, daghan na. Nya module raman, so usara. Mo nang nagamit tag was. For the past continuous,
Juan de la Cruz was answering his module. Okay? Then for the passive voice, the module was being answered by Juan de la Cruz. Now sa perfect tense, Juan de la Cruz had answered this module. So mao ni siya atong clue sa past perfect tense. Had. Okay? Now, sa passive voice, may mo siyang the module had been answered by Juan de la Cruz. Okay, so here's the formula. So, for the singular, regular, singular, we need to say regular verb nga singular. So, usually, class, for the simple past tense, it will end in D or ED. Muna siyang answered, contented, heard, ana, bitaw. Nya sa passive voice may mo na siyang was plus past participle of the verb. Munang ang aktong active voice answered, ang ato ang passive voice sa past simple tense is was answered. Unya sa irregular or irregular verbs class laylay ginas lag spellings no. Kay ang past tense sa flew ka aw sa fly kay flew. Ang iyahang past participle na is flown. Ano bitaw niya? Ang cut kay ang present aw ang past tense ana niya kay cut. Nya ang iyahang past participle mao gyapon cut. No? So inana na class daghan pa kay tagkatunan aning verb oy. Next would be past continuous tense. Was plus verb plus ing mao ning ang atong answer is was answering. Nya ari sa kanang passive voice was plus being plus past participle of the verb. Muna siyang was being answered. Okay, makalibog-libog yun ni class no, pero kung ato yun ning studyhan bitaw, kopyaha lang ni ninyo ha sa inyong notebook para naamoy basihan kung dili na mo magtanaw aning video. Kay medyo libog-libog jud gamay gyud no, labit pag wala patay idea ani. Nya nalahos naman ta aning klasehas topic. Sige lang maningkamot lang jud ko nga maghimo kog video about verbs. For the past perfect, had plus past participle mo dang natay had answered. Nya pag abot na sa passive voice nahibo nang had been answered. Okay. For the future tense class duha ra na. The simple future tense, Juan de la Cruz will answer his module. Pwede sad class og Juan de la Cruz shall answer his module. Parihara na ha, will or shall. Then the passive voice, mahimo na siyang the module will be answered by Juan de la Cruz. Okay, so napailaing future class, kaning future be going to. Mayroon tag be going to, kanang be verb. Basi mayroon sa mong, asa mang be diha miss be going to? Wala, be verb. Ang be verb kay mo na siyang is, are, was, were, am. No? Tagaan pa ta. Okay, so Juan de la Cruz is going to answer his module. So, is, tungod kay si Juan de la Cruz is singular. Now, the module is going to be answered by Juan de la Cruz. Anong is maghihapon atong gigamit? Because of the word module. Ang atong subject is module. Singular noun. Kay wala may s. Ang kanang katapusan. Munang singular siya. Kay kung plural na, mahimo naman na siyang modules. Nya kay wala may module raman. So, singular na siya. Then, mauni ang iyahang formula on how to convert the verb from active to passive. Sa singular, kaning future tense, ma-singular man na or ma-plural na, usaragay formula na will or shall plus main verb. Muna mo yung kag will answer or shall answer. So, passive voice, may mo na ng will or shall plus be plus past participle. Kay ako nanggingon sa inyo, mas mudaghan ang verbs. Basta arig passive voice. Muna, ang answer nato is will be answered or shall be answered. For the future, be going to, ang atong singular is plus going to plus main verb. Muna, is going to answer. Ang atong main verb is answer man. For the plural, are plus going to plus main verb. So, ang verb now, complete verb now is are going to answer. Sa passive voice, ang is going to answer, mahimo nang is going to be answered.
Nya ang atong active voice nga are going to answer, mahimo na siyang are going to be answered in passive voice. Okay, so mao na siya. Please don't forget to copy this one in your notebook as your guide, ha? Okay. Can you identify now the voice of the verb? Kaning word nga engaged. Unsa man ni siya? Active or passive voice? Usa ra siya ka word. Kaning has been developed. Unsa ka ni siya? Daghan na ba ni? Tulo ra ba ni ka words? And then kaning will say. Unsa kaning nga voice of the verb? Kaning are taken, is being cut. Okay? Naka-answer mo? Now, if you need more time, i-pause lang ninyo ang video, ha? Nya, kanang, after you are done with your answer about engaged, had been developed, will say, are taken, is being cut, kung nanagay mo answer, let's check kung sakto bang inyong answer. Again, ay magka-worry kung gamay inyong answer ha or wrong tanan. Don't worry. It's just normal. Bago pa ba itang nag-leksyon, ana? Okay, so this is the answer now. So, engage is active voice. Had been developed is passive voice. Will say is active voice. Are taken is passive voice. Is being cut is passive voice. Okay? Congratulations ninyo nga nakakuha og 5 or 4 or 3. Pero katong wala ka kuha, congratulations gihapon ninyo tungod kay nagtry man mo, no? Kaysa wa jud mo nag-answer, why congratulations? Okay? Pero kung nag-answer mo, congratulations. Kay karon makaibaw na mo nga ay sayop di ay ko, ay sakto di ay ko. Ana na siya, ha? Okay, next. How about ani? Try changing the sentence from active to passive or from passive to active. So this is the instruction. Identify whether the sentence is in active or passive voice. Sa ato pa, ato sang i-identify sa pinaagi anang akong underlinean kung ang kaning sentence active voice ba or passive voice ba? Naa ba siya sa active or passive sentence ba siya? Then mahuman natog identify ang iyang voice. Kung active voice gali na siya nga sentence, ato na siyang i-convert, i-change to passive voice. Kung passive voice gali na siya, ato na siyang i-convert to active voice. No? So, again, kaning para sa voice, inyong ibutang diha ka na underline nga word, unsa man na siya, active ba na, passive ba? Okay? If it is active, write the word active. If it is passive, write the word passive, kani nga column sa voice. Dayon sa sentence. Now again, class, if you need more time para mag-answer mo ani, pwede sad i-pause lang ni ninyo ang video nya kanang i-check dayon ninyo, no? Mas maayong i-pause lang ha, i-pause kay mohatag man kog answer. Pero atong i-test kung nakasabot ba gyud mo. Ayaw sa moglahos sa answer key. Kay what may challenge na kung mulahos mog answer key. Okay ra? Okay. So kung nahuman na mo, this is the answer key. Okay? Maria Clara is cleaning the garden. Sa ato pa, ang is cleaning is active. And this is present continuous. Nya kaning was conducted is the passive voice. Past tense na siya, simple past. Ang iyahang kuan is conducted. Ang will prepare is an active voice, to be specific, future tense ni siya. Kaning number 4, clears, is an active voice because this is the present tense. Are sharpened is passive voice because this is plural of the present tense, no? Okay. Ato nang i-convert
Kaya nakahibaw naman ta siyang voice of the verb, no? Kung active ba siya or passive ba. So, ato na siyang i-convert. Ang Maria Clara is cleaning the garden will become now, the garden is being cleaned by Maria Clara. Kaya si Maria Clara man ang atong subject, ang atong doer. Is cleaning the garden, is cleaning, is our active verb. Ang garden mo ay nag-receive sa action nga kanang cleaning. Kaya mo may gilimpyuhan. Ang naglimpyo si Clara. So, igabot na sa passive voice, may mo nang the garden is being cleaned by Maria Clara. Then number 2, the experiment was conducted by Pedro. So, ang yang passive voice kay Pedro conducted the experiment. Number 3, my classmates will prepare the materials. Okay, gabot na sa passive voice, may mo na siyang the materials will be prepared by my classmates. Okay, next. Number 4, thinking clears my mind. Okay, active ni siya, kay nga naman, ang nag-receive sa action nga clears kay ang mind. Thinking ang ang doer. Okay, my mind is cleared by thinking. Number 5, bolos are sharpened by the gardeners. The gardeners sharpen the bolos. So, mauna siya ang atong kanang pag-convert from active to passive voice, from passive to active voice. Okay, again, if you have more questions, kaya naglibog pa jud mo, please comment sa comment buttons kay para makahibalo ko kung unsa pay akong i-clarify sa inyo ha. Ug unsa pa gyud ang inyong nalibgan. Please let me know so that I can expound the topic well. Para gid inyong masabtan kay in town layo ra ba in town tas usag-usa di ba gid in town ta magka face to face may nang makahibaw ko kung unsa nay inyong kanang estado diha sa inyong pagtuon, pagbasa, pag-answer sa inyong module. Ha? So, that's all for today. Congratulations for trying your best. No? Labad-labad ba yung ginis olo? But anyway, still, my congratulations. We are now on week 3 and we will be facing a lot more. Okay, again, that's all for today. This is Miss Lopez signing off.